তো ফাইনালি সুনিতা দিদির বিয়ে খেতে পারবে তোমরা। কিন্তু সে তোমাকে দাওয়াত দিবে নাকি তার বিয়েতে সেটা তো আমি জানি না। হাজারো ফ্যান বসে আছে সুনিতা দিদির বিয়ে দেখবে বলে, আর তার লাইভে সেই পুরনো কথা সুনিতা দিদি বিয়ে করবেন কবে। বাট ফাইনালি সুনিতা দিদি এই কথার অ্যান্সার দিয়ে দেয়। তো অবশেষে হাজারো দর্শক দেখতে চলেছে दीदी शादी कब करेगी? अब करने वाली हूँ। अब कुछ दिनों के बाद मेरा शादी है। आप लोगों को जल्दी दिखने का मौका मिलेगा, डोंट वरी। मेरा शादी देखने का मौका मिलेगा आप लोगों को। बहुत बोल रहे हो ना शादी करो शादी करो शादी करो, तो मैं शादी कर रही हूँ कुछ दिनों के बाद। रुको ज्यादा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। कितना मीठा लगेगा आप लोगों को आई हैव नो आइडिया, बट आई होप आप लोगों को मीठा लगे। हाय रितिका, जब मैं शादी करूंगी ना फिर क्या पूछोगे? बच्चे कब करोगे दीदी, बच्चे कब करोगे? ये पूछोगे क्या? क्या भाई से हमेशा बोलते हैं दीदी शादी कब कर रहे हो, दीदी शादी कब कर रहे हो, दीदी आपका बॉयफ्रेंड है कि नहीं, दीदी कब शादी कर रहे हो? कर रही हूँ भाई कुछ दिनों के बाद, रुको फिर शादी करूंगी ना, फिर क्या पूछोगे बताओ? क्वेश्चन पहले बना के रख लो, हाँ, फिर बाद में फिर। এবার সামনে বিয়ে, এটা তো সে বলে দিল, কিন্তু প্রশ্ন হলো জামাই কে হবে। আর জামাই কে হবে সেটা তো আমি আর তুমি মোটামুটি সবাই জানি কে হতে পারে, কিন্তু শুধু আমরা মনে করলে তো হবে না। সে যেহেতু ঠিক করে বলেনি কে হবে জামাই, তো এখন আমাদের সবাইকে তার বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করলেই জানতে পারবো আসলে কে হবে সেই ল্যাকি পারসন যে এত ছেলের ক্র্যাশ সুনিতা দিদিকে বিয়ে করতে চলেছে।